पार्ट 1 इंट्रोडक्शन स्टेप 1 ड्यूरेशन। अस्सलाम अलैकुम तलबा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सवाल है, इन्वेस्टिगेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इस सवाल में हमें 3 काम करने हैं। पहला, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। दूसरा, स्टेशनरी पॉइंट्स मालूम करने हैं। और तीसरा, ये मालूम करना है कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमम है और कौन सा लोकल मिनिमम। चलिए स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। स्टेप 1, डिफरेंशिएट द फंक्शन। गिवन फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। पावर रूल के मुताबिक x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x होगा, माइनस 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 होगा, जबकि प्लस 4 एक कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। लिहाजा हमें हासिल होता है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अब इस एक्सप्रेशन में तीनों टर्म्स में 3 मुश्तरक है, इसलिए हम 3 कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद डेरिवेटिव को इस तरह लिखा जा सकता है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, यानी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ब्रैकेट। इस तरह हमारा स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो जाता है। अब अगले मरहले में हम स्टेशनरी पॉइंट्स मालूम करेंगे। पार्ट 2 स्टेप 2, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मालूम करने हैं। स्टेशनरी पॉइंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, यानी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमें पहले स्टेप से मालूम है कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ब्रैकेट। अब इसे 0 के बराबर रखते हैं। 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। चूंकि 3 कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर मौजूद एक्सप्रेशन को 0 के बराबर रखेंगे। इस तरह इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से हल करेंगे। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ए और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी डिवाइडेड बाई 2a। अब यहां a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 2 है और c बराबर माइनस 2 है। अब ये वैल्यूज फॉर्मूला में रखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस ए और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a। अब इसे आसान करते हैं। माइनस ऑफ माइनस 2 बराबर प्लस 2 हो जाता है और माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, जबकि माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 बराबर प्लस 8 हो जाता है। इसलिए हमें हासिल होता है x इज इक्वल टू 2 प्लस ए और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 प्लस 8 बराबर 12 है, लिहाजा इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू 2 प्लस ए और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 12 को 2 स्क्वायर रूट 3 लिखा जा सकता है, इसलिए इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू 2 प्लस ए और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं। आखिर में हमें 2 वैल्यूज हासिल होती है x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। लिहाजा हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट्स x बराबर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और x बराबर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 पर वाक़े होते हैं।
اب اگلے سٹیپ میں ہم ان دونوں ویلیوز کو اصل فنکشن میں رکھ کر ان کے اسٹیشنری ویلیوز معلوم کریں گے۔ سٹیپ 3 فائنڈ دا فرسٹ اسٹیشنری ویلیو ڈیوریشن۔ اب ہم سٹیپ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں جہاں ہمیں اسٹیشنری ویلیوز معلوم کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلی ویلیو لیتے ہیں فار x از اکول ٹو وین مائنس اسکوائر روٹ 3۔ اب اس ویلیو کو اصل فنکشن میں سبسٹیٹوٹ کرتے ہیں، یعنی ایف of وین مائنس اسکوائر روٹ 3 از اکول ٹو اوپن بریکٹ وین مائنس اسکوائر روٹ 3 کلوز بریکٹ ہول کیوب مائنس 3 ملٹیپلائڈ بائی اوپن بریکٹ وین مائنس اسکوائر روٹ 3 کلوز بریکٹ ہول اسکوائر مائنس 6 ملٹیپلائڈ بائی اوپن بریکٹ وین مائنس اسکوائر روٹ 3 کلوز بریکٹ پلس 4۔ اب اس ایکسپریشن کو سٹیپ بائی سٹیپ سمپلیفائی کرتے ہیں۔ بریکٹس کھولنے اور تمام ٹرمز کو سمپلیفائی کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے مائنس 8 پلس 12 اسکوائر روٹ 3 مائنس 6 مائنس 18 پلس 6 اسکوائر روٹ 3 پلس 4۔ اب پہلے تمام عددی ٹرمز کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، یعنی مائنس 8 مائنس 6 مائنس 18 اور پلس 4، ان کا مجموعہ بنتا ہے مائنس۔ اب اسکوائر روٹ 3 والی ٹرمز کو جمع کرتے ہیں 12 اسکوائر روٹ 3 پلس 6 اسکوائر روٹ 3، جو بنتی ہے 18 اسکوائر روٹ 3، لہذا پوری ایکسپریشن بن جاتی ہے مائنس پلس 18 اسکوائر روٹ 3۔ اب اگر چاہیں تو 2 کامن لے سکتے ہیں تو جواب بن جائے گا 2 ملٹیپلائڈ بائی اوپن بریکٹ مائنس 14 پلس 9 اسکوائر روٹ 3 کلوز بریکٹ، لیکن مزید سمپلیفائی کرنے پر ہمیں فائنل ویلیو حاصل ہوتی ہے ایف of وین مائنس اسکوائر روٹ 3 از اکول ٹو 6 اسکوائر روٹ 3۔ لہذا جب x برابر وین مائنس اسکوائر روٹ 3 ہو تو فنکشن کی ویلیو 6 اسکوائر روٹ 3 ہوتی ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم دوسری ویلیو یعنی کو فنکشن میں رکھ کر دوسری اسٹیشنری ویلیو معلوم کریں گے۔ سٹیپ 3 ٹو فائنڈ دا سیکنڈ اسٹیشنری ویلیو ڈیوریشن۔ اب ہم دوسری اسٹیشنری ویلیو معلوم کریں گے۔ اس کے لیے x از اکول ٹو وین پلس اسکوائر روٹ 3 کو اصل فنکشن میں سبسٹیٹوٹ کرتے ہیں، یعنی ایف of وین پلس اسکوائر روٹ 3 از اکول ٹو اوپن بریکٹ وین پلس اسکوائر روٹ 3 کلوز بریکٹ ہول کیوب مائنس 3 ملٹیپلائڈ بائی اوپن بریکٹ وین پلس اسکوائر روٹ 3 کلوز بریکٹ ہول اسکوائر مائنس 6 ملٹیپلائڈ بائی اوپن بریکٹ وین پلس اسکوائر روٹ 3 کلوز بریکٹ پلس 4۔ اب اس ایکسپریشن کو آہستہ آہستہ سمپلیفائی کرتے ہیں۔ بریکٹس کھولنے اور تمام ٹرمز کو ترتیب سے حل کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتا ہے مائنس 8 مائنس 12 اسکوائر روٹ 3 مائنس 6 مائنس 18 مائنس 6 اسکوائر روٹ 3 پلس 4۔ اب پہلے تمام عددی ٹرمز کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں مائنس 8 مائنس 6 مائنس 18 اور پلس 4، ان سب کا مجموعہ بنتا ہے مائنس۔ اب اسکوائر روٹ 3 والی ٹرمز کو جمع کرتے ہیں مائنس 12 اسکوائر روٹ 3 مائنس 6 اسکوائر روٹ 3، اس کا جواب بنتا ہے مائنس 18 اسکوائر روٹ 3۔ مزید سمپلیفیکیشن کے بعد ہمیں فائنل آنسر حاصل ہوتا ہے therefore ایف of وین پلس اسکوائر روٹ 3 از اکول ٹو مائنس 6 اسکوائر روٹ 3، یعنی جب x برابر وین پلس اسکوائر روٹ 3 ہو تو فنکشن کی ویلیو مائنس 6 اسکوائر روٹ 3 ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس دونوں اسٹیشنری ویلیوز موجود ہیں، پہلی ویلیو ہے 6 اسکوائر روٹ 3، دوسری ویلیو ہے مائنس 6 اسکوائر روٹ 3۔ اگلے پارٹ میں ہم ان دونوں کو ملا کر مکمل اسٹیشنری پوائنٹس لکھیں گے اور پھر معلوم کریں گے کہ ان میں سے کون سا لوکل میکسیمم ہے اور کون سا لوکل منامم۔ سٹیپ 4 رائٹ دا اسٹیشنری پوائنٹس ڈیوریشن۔ اب تک ہم دونوں اور ان کے مطابق فنکشن کی ویلیوز معلوم کر چکے ہیں۔ ہمیں حاصل ہوا کہ جب x برابر وین مائنس اسکوائر روٹ 3 ہو تو فنکشن کی ویلیو 6 اسکوائر روٹ 3 ہوتی ہے۔ اسی طرح جب x برابر وین پلس اسکوائر روٹ 3 ہو تو فنکشن کی ویلیو مائنس 6 اسکوائر روٹ 3 ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے اسٹیشنری پوائنٹس یہ ہیں۔ پہلا اسٹیشنری پوائنٹ ہے اوپن بریکٹ وین مائنس اسکوائر روٹ 3 کاما 6 اسکوائر روٹ 3 کلوز بریکٹ، اور
दूसरा स्टेशनरी पॉइंट है ओपन ब्रैकेट वैन प्लस स्क्वायर रूट 3 कामा -6 स्क्वायर रूट 3 क्लोज ब्रैकेट। अब हम ये मालूम करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स में से कौन सा लोकल मैक्सिमम है और कौन सा लोकल मिनिमम। इस मकसद के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव था f डैश of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें हासिल होता है f डबल डैश of x इज इक्वल टू 6x माइनस 6। इसी सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हम दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स की नेचर मालूम करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आए तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आए तो वो पॉइंट लोकल मिनिमम होगा। अगले पार्ट में हम पहले स्टेशनरी पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव लगाकर उसकी नेचर मालूम करेंगे। स्टेप 5 आई नेचर ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट ड्यूरेशन। अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करके पहले स्टेशनरी पॉइंट की नेचर मालूम करेंगे। हमने पहले ही सेकंड डेरिवेटिव हासिल किया था f डबल डैश of x इज इक्वल टू 6x माइनस 6। अब पहले स्टेशनरी पॉइंट की यानी x इज इक्वल टू वैन माइनस स्क्वायर रूट 3 को सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिहाजा f डबल डैश of वैन माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई ओपन ब्रैकेट वैन माइनस स्क्वायर रूट 3 क्लोज ब्रैकेट माइनस 6। अब 6 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 6 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3 माइनस 6। अब प्लस 6 और माइनस 6 एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, इसलिए सिर्फ ये बाकी रह जाता है -6 स्क्वायर रूट 3। चूंकि -6 स्क्वायर रूट 3 सिफर से छोटा है, यानी ये एक नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो वो स्टेशनरी पॉइंट लोकल मैक्सिमम होता है। लिहाजा हम नतीजा अखज़ करते हैं कि द पॉइंट ओपन ब्रैकेट वैन माइनस स्क्वायर रूट 3 कामा 6 स्क्वायर रूट 3 क्लोज ब्रैकेट इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट, यानी x बराबर वैन माइनस स्क्वायर रूट 3 पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हासिल करता है। अब अगले पार्ट में हम दूसरे स्टेशनरी पॉइंट पर यही टेस्ट लगाएंगे और मालूम करेंगे कि वो लोकल मिनिमम है। स्टेप 5 टू नेचर ऑफ द सेकंड स्टेशनरी पॉइंट फाइनल आंसर ड्यूरेशन। अब हम दूसरे स्टेशनरी पॉइंट की नेचर मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव है f डबल डैश of x इज इक्वल टू 6x माइनस 6। अब इसमें x इज इक्वल टू वैन प्लस स्क्वायर रूट 3 रखते हैं। लिहाजा f डबल डैश of वैन प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई ओपन ब्रैकेट वैन प्लस स्क्वायर रूट 3 क्लोज ब्रैकेट माइनस 6। अब 6 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हासिल होता है 6 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 माइनस 6। अब प्लस 6 और माइनस 6 एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, लिहाजा सिर्फ ये बाकी रह जाता है 6 स्क्वायर रूट 3। चूंकि 6 स्क्वायर रूट 3 सिफर से बड़ा है, यानी ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो स्टेशनरी पॉइंट लोकल मिनिमम होता है। लिहाजा हम नतीजा अखज़ करते हैं कि द पॉइंट ओपन ब्रैकेट वैन प्लस स्क्वायर रूट 3 कामा -6 स्क्वायर रूट 3 क्लोज ब्रैकेट इज ए लोकल मिनिमम पॉइंट। उम्मीद है कि आपको ये सवाल मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मजीद बिजनेस मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।